Hello guys, I have discussed a new adapted English poem named Flower School. This subject written by Rabindranath Tagore, who has prizes all over Asia in first time 1913. He describes us about the natural site and flower society, including with our human society. Flower known as the creator by creation of the God. But today I have discussed with you, heaven has a kind of flower known as stars. But in earth world, there is nothing else about star. We compare it with a star with your flowers. Then you see those who are not knowing about the poem named Flowers School, which means each the flower has a school. What is the school? There is nothing else about the school. There is nothing else about the school, which is the written Rabindranath Tagore. Flowers are a beautiful creation of God. फूल गुड़िक हूँ ईश्वरंकर अनवद्य सृष्टि. We enjoy their beauty, smell their fragrance to refresh our mind. आम मन को पवित्र रखा आमे फूलर सौंदर्य एवं तार बासना एवं तार सतेजता को ही लक्ष्य करिथांती. बट डू यू नो दे ऑल्सो गो टू स्कूल. पिला माने तमे जानिछ कि सेमानकर मध्य गुटे यूनाइट रहिछि बा गुटे विद्यालय रहिछि बा शिक्षा संस्थान रहिछि बोली कुआ जाउछि. वेयर इज देयर स्कूल? केउंटी से विद्यालय? हु टीचर्स देम? किए सेमान को पढ़ांती? डू दे हैव फुल फ्रीडम एट स्कूल? सेमाने पूर्ण स्वाधीनता पाइथांती कौन से विद्यालय रे? और हैव सम रेस्ट्रिक्शन बा सेठी किछि बाधा सृष्टि हुए कि? डू दे हैव हॉलिडेज? सेमानकर छुट्टी दिन अछि कि? देन यू सी दे कंपेयर विथ आवर ह्यूमन. दे हैव स्कूल, दे हैव रेस्ट्रिक्शन, they have holidays, but comparative with flower school, with the Rabindranath Tagore, have there is school or have some restriction? Do they have holidays? But holidays we have read in a school. There is a holiday known as Sunday. Day after tomorrow, 6 days after comes a day which known as Sunday. Then you see, let us read the poem to know the answer to these questions. Your teacher reads the poem aloud. Listen to the teacher without opening the book. She read the poem again. Now open the book and follow him, her line by line, to mark the words of reading and get the meaning and message out of the text. When your teacher read the poem and chanting the poem, then you close your book. After the reading your teacher, then you open your book line by line. Then you see how he describes about the poem known as the school of the flower named Flower School. Then you see when storm cloud rumble in the sky and June shower come down. जेतेबेले आकाश रे जून मासरे मेघखंड सबु भासी बुले सेतेबेले कौन हुए ना when storm clouds rumbling in the sky and June shower come down. सेतेबेले आकाश पूर्ण मेघाच्छन्न हो आकाश पूरा मेघाच्छन्न हो जाए आउ खंड खंड मेघ सबू आकाश बक्षरे भासी बुलंती. The most east wind comes marching over the head to blow its bagpipes among the bamboos. बाउंस गछ सबुठु लंबा तार अगौड़ा केमती देखा जाए ना झुंकिला भलिया देखा जाए. सते कि आकाश को छुईची आकाश को नुह मेघ को छुईला भलिया जना पड़े. किंतु मोएस्ट MOIST मोएस्ट MOIST मोएस्ट कास्ट CROST. Then you see comes marching over the marching forward.
marching known as forward. Then you see is the bagpipes among the bamboos. Bagpipe, a funnel, like hath to blow its bagpipes among the bamboos. ଯେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ଗଛର ଅଗଟା ମେଘଖଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼େ। When storm clouds rumble in the sky, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶଟା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୋଉ ମାସଟା ଥାଏ ନା ଜୁନ୍ ମାସଟା ଥାଏ। ଆଉ showers come down, ମେଘଖଣ୍ଡ ସବୁ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି। The most east wind comes, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଶୀତଳ ପବନ ବୋହି ଆସେ। Marching over the head to blow, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରେ ନା ଆକାଶଟାକୁ ଘୋଟିଯାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରି ଆସେ। ଇଚ୍ bagpipe among the bamboos କେମିତି ଆସେ ନା ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହିସାବରେ ଆସେ। Then crowds of flowers comes out of a sudden, crowds known as streets crowds of flowers come out of a sudden, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଦେହରେ ପବନ ଗୁଡ଼ାକ ବାଜନ୍ତି ଫୁଲ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏ ଫୁଲକୁ ସେ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲା ଭଳି ବା ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ପରସ୍ପରକୁ ଘଷି ହେଲା ଭଳି ଦୋହଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଦେନ୍ କ୍ରାଉଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କମ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍, ସେମାନେ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିହରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ସେତିକି ପରସ୍ପର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। From nobody knows where and dance upon the grass in wild glee. There is no tree, only shrubs. ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ନଥିବ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନାବନା ଘାସ ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି। Then crowd of flower comes out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass is wild glee. ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ନାହିଁ କେବଳ ଘାସ ପୁଞ୍ଜ ସବୁ ରହିଛି ଅନାବନା ଘାସ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଗଛ ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ ସବୁ ରହିଛି ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମୃଦୁ ପବନ ହେଉଛି ବା ଧୀର ପବନ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ ଛୁଇଁକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଦର I really think the flower go to school underground. Which symbolize the mother. According to our poet, mother known as the earth is our mother. That harmons comes to our poetical sense is all world is our mother, all earth is our mother, or Ardhan is our mother. Those who are students, those are flowers, those lilies and kinds of flowers is our students. But mother I really think the flower go to the school underground. ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଜୋର ପବନ ବହୁଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଟିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ହେ ମା ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ବା ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନଟା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିକି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଡୋର୍ shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner. ଯେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗ୍ରି ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହୋ ହଲ୍ଲା ଚୁଁ ଚାଁ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ୟୁ ସି those who are not knowing about the system of the school, there we are the people of always trying to level bet human beings. Those who are not knowing what is the rules and regulation about the school, when the angry teacher always with the students, then
they were always right the sun at the sky of moon. Then you see, they do their lessons with doors shut, and if they want to come out of play before it is time, their master makes them stand in a corner. ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି ବା ଚଗଲାମି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ରୁଡମେଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ହେଇଯାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଚୁପଚାପ ବସିବା ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପବନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଦିଗକୁ ଏମାନେ ନଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ when the rain comes they have their holiday। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। According to Rabindranath Tagore, the holiday, the flower each when the rains come they have their holiday। Flowers holiday when the rain comes, the flowers observe their holidays। Then you see branches clash together in the forest and the leaves rustle in the wild wind। ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପବନ ବହେ ବା ଖୁବ୍ ପ୍ରଖର ପବନ ବହେ ସେଥିରୁ ଫୁଲ ଗଛରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଫୁଲ ଛିଡ଼େଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଡାଳପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ and the leaves rattle in the wild wind। The thunder cloud clap their giant hands and the flower children rush out in the dress of pink and yellow and white। There are kinds of flowers we see, but there is two kinds of flowers. There is yellow, another is white, but their dress is nothing else about the color is only described by the Rabindranath Tagore is a dress। But when we use a uniform dress in our school, but there is a flat school, there is nothing else about a single dress or uniform dress। There are two kinds of dress, one is yellow, another is white, but rush out in the dress there when the typhoon or whirlpool or thunder came to our that left out the flowers and leaves। So the branches clash together in the forest and the leaves rustle in the wild। Rustle, which means is rough, rustle together in the rustle in the wild wind। The thunder cloud clap their giant hands, giant, rude hand, giants, which means it's rude hands, and the flower children rush out in the dress of pink and yellow and white। There is pink and yellow and white। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଖର ପବନ ବହେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଡାଳ ପତ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ଛିଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧରାଶାୟୀ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ପିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏ ତିନି କିସମର ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଅନେକ କିସମର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରସ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ପିଙ୍କ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛର କେଉଁ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇସାରିବା ପରେ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଡୁ ୟୁ ନୋ ମଦର ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ହ୍ୱେୟାର ଦି ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍। If I come back to you about the stars school, that means is sky. You know twinkle twinkle little star. You know about the standard 1 or 2 about when the stars twinkling in the high above the sky. Likewise, the earth competitive with your sky like a flower. Heaven describes the flower is star, but the earth describes the star competitive with your flower. So you know, do you know, mother their home is in the sky where the stars are. ଯେଉଁଠି ତାରାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆକାଶର ତାରାମାନେ ଫୁଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ୟୁନାଇଟ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ହେଲା କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର। ଦିନରେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାଗି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପବନ
ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏଠି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପତିତ ହେଲେ जनमानस भितर जमी कई कुआड़े बाहर को बाहर चुपचाप हो जाती पक्षी जगत पशु जगत आ मानव जगत नीरव हो जाए ठीक सेमती कौन है ना फूल नीरव हो जाते खूब प्रखर गतिर पवन बहुची से कौन हो जाऊँगी ना गछ पूरा चुपचाप हो जाऊँगी ता रंग बेरंग पूरा उड़ी जाऊँगी देन हैव नॉट यू सीन हाउ ईगर दे आर गो टू देयर डू नॉट यू नो व्हाई दे आर इन सच ए हरी से मैंने कहीं व्यस्त बल भितर रोचती जेतेबेले पवनर मृदु पवन बहुची सेतेबेले कौन होउची ना धीरे 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 गछ गुड़ाक मुंडू मुंड बाड़ाबाड़ी हो देह को देह घषा घषी हो खेलुंट जमी पिला माने चिल्ड्रेन्स पार्क बा शिशु उद्यान रे खेलती परस्पर आलिंगन करती बा परस्पर विभिन्न प्रकार बॉल फोपड़ा फोपड़ी हो खेलती एठी तो सेमिति हो नाही एठी कौन होउची ना जेतेबेले मृदु पवन बहुची गछ गुड़ाक परस्पर कौन करचुंती ना मुंडू को मुंड हले पत्र को पत्र हले डाल को डाल हले देह को देह घसी फूल को फूल घसी कि आनंदर हिल्लोल किंतु जेतेबेले खूब द्रुत गति पवन बहुची सेतेबेले कौन होउची ना गछ गुड़िकार रंग बेरंग उड़ी जाउची एठी कंपेयर करा जाउची किए मास्टर ना एयर इज मास्टर बट व्हेन ही इज कूल एंड काम देन ही रस्टल अबाउट द फ्लावर इज ऑलवेज फाइंड आउट लेफ्ट आउट द ड्रेस एंड आल्सो डू नॉट यू नो व्हाई दे आर इन द सच ए हरी ऑफ कोर्स आई कैन गेस टू whom they raise their arms सेतेबेले कौन हुए ना गछर डाल पत्र फूल कढ़ सबुड़ाक नष्ट भी नष्ट हो जाए ताकू बाहु सहित तुलना करा जाइछि जिमिति शिक्षक माने कान मोड़ी दियंती बा आम कहते कौन ना ईयर ऑफ द बॉक्स बा सिट डाउन कराती किंबा अन्य जेते प्रकार पनिशमेंट अच्छी दियंती गछ को तो सेमिति कई जने पनिशमेंट दौना ना ये पवनर जहाँटा घटुची सेटा एठी आमको वर्णना करचंती किए ना रवींद्रनाथ टैगोर ऑफ कोर्स आई कैन गेस टू whom they raise their arms they have their mother as I have my own जेमिति आमको माँ माने शास्ति दियंती दंड दियंती स्नेह करती कलाग्रत करती स्नेह बलारे आउंसे दियंती ठीक से भाया पवन जो मृदु बेगर बहुची सेतेबेले गछर पत्र फूल कड़ ये सब परस्पर को कौन करचंती ना हिल्लोलित करचंती होस्टिंग करचंती बा परस्पर भितर आनंद सृष्टि करचंती जेतेबेले द्रुत गति पवन बहुची सेतेबेले कौन होउची ना गछ गुड़ाकर डाल पत्र भांगी जेतेबेले आम माँ माने आम उपर रागी जाती से कौन कान मोड़ी दियंती बा धमक चमक करती ठीक से भाया एठी माँ को क्या सहित तुलना करा जाइछि पवन सहित तुलना करा जाइछि एठी आउ गोटे कथा कह जाइछि ऑफ कोर्स आई कैन गेस टू whom they raise their arms they have their mother as I have my own there is competitive with your mother heaven and also air when we the man is the irritative animal there is health and always go awards and go astray but today we have discussed by the help of Rabindranath Tagore the flower school which means is we the people of all over the world always trying to level best about our situation is socially but unsocially is there is nothing else a proper territory sovereign also kinds of government today we have discussed about the compare human beings with our normal things known as the flower then you see Rabindranath Tagore born in 1861 that in 1941 was born in Kolkata on 7th May 1861. He was a great poet, painter, patriot, playwright, novelist, storyteller, philosopher and educationist. रवींद्रनाथ जन्म होता 1861 मसीह कौटी ना कोलकाता रे आउ मे 7 तारिख दिन से एकाधारे जड़े कवि चित्रकर देशात्मबोधक नाटक लेखक आउ नोवेलिस्ट औपन्यासिक एवं गाल्पिक दार्शनिक एवं शिक्षाविद द कॉमन थीम इन हिज राइटिंग इज नेचर लेफ्ट ए डीप सीटेड इम्प्रेशन ऑन हिम से वास्तव में प्रकृतिर पूजक थिले यही प्रकृति मनीष मानव एवं आम समाज आमर सोसाइटी केमती आम मानक कौन शिक्षा दिए से विषय मध्य से आम मानक भल भाव जड़े देइछंती द कॉमन थीम इन इज राइटिंग इन दिस नेचर तांकर साधारण अर्थ रे बुझिया को गले
प्रकृति आमको कौन देइछि प्रकृति आमको कौन दबा उचित बोली से आम मानकु दर्शै दैछंती हिज राइटिंग इज नेचर लेफ्ट ए डीप सीटेड इंप्रेशन ऑन हिम ही वाज एनचांटेड बाय नेचर से सबुबले प्रकृतिर गुणगान करिसंती एनचांटेड गुणगान करिबा प्रेस प्रशंसा करिसंती इन इंक्लूडिंग ए सेंस ऑफ फ्रीडम इन हिम से सबुबले स्वाधीन हिसाब रे बंचिबार चेष्टा करचंती मानस पटरे मनुष्यर बंचिबार चिंताधारा अकॉर्डिंग टू योर जे कृष्णमूर्ति मैन बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चेंज नथिंग एल्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड द वर्ल्ड इज ऑलवेज फ्री बट आफ्टर बर्न दैट पर्सन इज ऑलवेज चेंज सो अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर ही वाज एनचेंटेड बाय द नेचर से कौन करचंती ना प्रकृतिर गुणगान करचंती इंक्लूडिंग ए सेंस ऑफ फ्रीडम स्वाधीनतार गुणगान करचंती इट इज आल्सो द इनर वॉइस ऑफ हिज पोएट्री एटा एई गीतटी देखिबा क्षणी हमकु जणा पड़े यार प्रकृतिर स्वर कौन बा प्रकृति हमकु कौन देइची प्रकृति हमको कौन दबा दरकार ए विषय से पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करछंती ही डिस्क्राइब्स अस अबाउट द पोएट्री नेचर इज ऑलवेज जॉय बाय द ह्यूमन बीइंग्स वी हैव लिव्स बट ऑलवेज ट्राइंग टू लेबल बेट प्रेस इन आवर नेचर बिकॉज नेचर क्रिएटेड बाय गॉड इज ए थिंग्स देयर इज नथिंग एल्स अबाउट हाउ टू कंज्यूम अबाउट द सीनरी ऑफ द नेचर